التجا ہے یا نبی آپ کی سرکار میں، ہم کو بھی بلوائیے اپنی سخی دربار میں۔ التجا ہے یا نبی آپ کی سرکار میں، ہم کو بھی بلوائیے اپنی سخی دربار میں۔ یا نبی 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 یا نبی، ہم پہ بھی چشمے کرم صدقہ نوازوں کا حضور، ہم پہ بھی چشمے کرم صدقہ نوازوں کا حضور، آپ کی لطف و کرم کی دھوم ہے سنسار میں، آپ کی لطف و کرم کی دھوم ہے سنسار میں۔ یا نبی 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 یا نبی، شہر طیبہ میں رکھے ہے جب سے آقا نے قدم، شہر طیبہ میں رکھے ہے جب سے آقا نے قدم، جھومتے پھرتے ہیں عاشق کو چاؤ بازار میں، جھومتے پھرتے ہیں عاشق کو چاؤ بازار میں۔ یا نبی 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 یا نبی، ہے وہی راتیں کہ باتیں جن میں ہو سرکار کی، ہے وہی راتیں کی باتیں جن میں ہو سرکار کی، دن وہی دن ہے جو گزرے مصطفیٰ کے پیار میں، دن وہی ہے جو گزرے مصطفیٰ کے پیار میں۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، زندگی صدقہ محبوب خدا کے نام کا، زندگی صدقہ ہے محبوب خدا کے نام کا، زندگی اچھی ہے گر گزرے خیال یار میں، زندگی اچھی ہے گر گزرے خیال یار میں۔ یا نبی 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 یا نبی، کچھ نیازی کو بھی اپنے عشق کا خیرات دے، کچھ نیازی کو بھی اپنے عشق کا خیرات دے، ہاتھ پھیلائے ہیں میں نے بھی سخی دربار میں، ہاتھ پھیلائے بھی میں نے اپنی سخی دربار میں۔ یا نبی 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 یا نبی، التجا ہے یا نبی آپ کی سرکار میں، التجا ہے یا نبی آپ کی سرکار میں، ہم کو بھی بلوائیے اپنی سخی دربار میں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پرے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ জুনায়েদের নাম হলে কারো ব্যথা হবে, জুনায়েদের বাপের নাম হলে, দাদা পীরের নাম হলে কারো ব্যথা হতে পারে, আল্লাহর নামে কারো ব্যথা আছে? সবাই বলো, মুখ বন্ধ করে রেখো, সবাই বলো আল্লাহ 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 আল্লাহ।
اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شاہد دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 یا الہی گور تیرا کی جبائے ساکرات، ان کے پیارے منہ کی صبح ہو جا فجا کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 یا الہی جب پڑے محشر میں سورے دار و گیر، امر دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر صاحب جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اللہ 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 সারা পৃথিবীতে এরকম নাম একটা এনে দেন, আছে? পারবেন কেউ এনে দিতে? না। আপনার নাতি পুতা আছে? হ্যাঁ, একটা নাম বলেন নাতি। সামিউল ইসলাম। আপনি ডাকেন বাবা সামিউল, সামিউল আইনা সামিউল, কই রে সামিউল, আমার সামিউল, আমার করেন নাতিপুতাদের করে দাদুরা নানারা কত আদর করে করে ডাকে। আল্লাহর থেকে বড় প্রিয় আর কেউ আছে? আল্লাহকেও আদর করে করে ডাকে। আল্লাহ 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 Allah 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 Dao Khuda dao Amai abar Umur daraj dil Dao Khuda dao আমায় আবার ওমর দারাজ দিল দাও আলীর মতো বিরশনানি আলীর মতো বিরশনানি
জাগাতে নিখিল দাও খুদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল দাও খুদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল হামজাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে হামজাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে আমার কাবা ভাঙতে এলে আমার কাবা ভাঙতে এলে পাঠাও আবাবিল দাও খোদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল দাও খোদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল সাচ্চা ঈমান দিয়ে পাঠাও শত সাহাবা তাদের দেখে বিশ্ব আবার বলুক মারহাবা সচ্চা ঈমান দিয়ে পাঠাও শত সাহাবা তাদের দেখে বিশ্ব আবার বলুক মারহাবা আবার পাঠাও আবু বকর ফিতনা ফাসাদ সুখ সমর আবার পাঠাও আবু বকর ফিতনা ফাসাদ সুখ সমর অনরটল পাহাড় সম অনরটল পাহাড় সম দাও সে মনের মিল দাও খোদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল দাও খোদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা